jamaji yeditiɗi GPP FM ko tolimon ka tintorgal radio ndeyguinɗo Fouta Diallo no humputude on ko fewndi si GPP FM humpiti on himme mo wonata e jentagol radio go ɓa ko kanko woni fiinorɗo kumpite Amadou Tidiane Diallo. Subedi be 97.2 areko no humpitor don no wanodi ya cey ditide e der leydi la Guinée ndi hedintinama dum ko e der tenere do tigiri duubi cappande jeego e tati gilande mara e larme la Guinée de en sincha don piti dum konno ko nde hitande 1958 ka kangela Soumartal ton ko mottondira fi wadugo ngo welo don ko nado dum sengo kasal dum ko conférence ka gouverneur be ndido lontonno en kayfieto dum non si non hollite wondema sengo lola to aray ko suka mo duubi noga e nay woni ko warti ton dum non are ko bogo woni ko habbi e mangoy o wengiti dum ko yo jomma juman wetude ACV e wi compidanga ko tawde ray mo hutiti ngorgu makko ngum don piti non hande ko tene go novembre 2021 musibe be ray don kulja beltana ko tawde subi kemen ko humpita on ka kawte men sengo chopito be rebbe dum ko yete be tigre no wasita wi ray hibe jokkiti hebugol ton cembe e ore jewetenro harama dum kadi non se yari ka janane sengo e costo o COP 26 dum don fukkintina mare non ko leyde temedere cappande jeena e jeddi woni ko mottondiri don ko fiwndare ndimburete yewtede don kadi on fami ko nodde de ni firta fenci donc bawto dum kumpita GPP FM ko de nendi jente non men salmino no be nguri jumon kala kay ko don bolondaji Fouta mais tolnon ka kumpite men do e de balde yawtude do dum ko sewi on tigiri ka rabbindingol ko ngalo woni ko yita ka tofone kalmo kalfamo labe do bay don falti yaray ko yaabe yimbe taton no ko nanga kara non ko tawde reben ino wabbiri fure wa sawdu dum non ko iti kunsitel hibe sutori sengo dingiray ko ka tofone kalmo kalfamo labe do woni ko be darna ko tawde ko hore ngalaw dum non on fure don habbano do e julle didi pore yowa e hore motoru nabirano sengo ka morgu laptane mawdo labe do fure on taska bawto dum e wi horejo o laptane mawdo don tigi tawde aray batte piggal e nawnare fusitaka e on wiete do sori jallo tawto kon fure mo wonni ko habba don e motoru fure on joni tano be ngure makko nen e mana be resoti sambe be dingira be kasare labe do den docteur Atawlay Sall wonani e ngalaw Mourad Moskiruske e wowirani nedi meden ndi wona sifa wanoni way woni be hewti ka laptane jamma o ngari no jokki Mourad Moskiru kote laptane men hollibe arayno wodi piiji ndanko me wawata wadde si tawi woni rini aran nun ko dargol no fure on hewtira ka morgu ko fure banu adama men ado men tasko laptane unity telen don tawi effectivement ka bandu hay fuska o gagni ala fusko buuti ala hay fusko heli e makko ala donc don den holli wonde ma wana jere woni sabu makko wana piyaado wana dola way woni feƴƴi ɗon men inni yo men daaru kadi no men taskora men anda puisque ɗon andi yaasi mo wonde e muɗum on ko yaasi covid so men daaru si tawi woni o wonda e covid si tawi ara wana ɗum woni sabu makko puisque si tawi woni ko ɗum ɗo woni sabu makko ara ma disposition ji ƴette fi wata wonɓe memude fure on ɓe wata ɓe heɓu nawnare nde taska kadi telen ɗon tawa ɗon kadi o wonda e nawnare nde donc en conclusion no inni effectivement o fatike kono ko mort naturel wono e hatelen ka alansara ngari mi alaka laptane kono mi noddano immorde ka laptane ɓe inni mi wo communauté dingiray wonɓe ɗo ɓe humpodiri e maɓɓe mana kamɓe woni bolonda ko kamɓe woni ɓeygure nden hara hiɓe faala jonnitede fure on ɓe wattina ɗo min fottani haray koko newi min wattiti fure on e sokeje famille on non tigi ɗum pitora noon haray ɗo e ressortissamɓe ɓe dinguira ka saraleɓe ɗo ɓe hettuno fure ɗon ɓe wattinimo iwi kumpital tungal men ngal ka berɗe e punccu yolla on fewno yaafo kanko fatti ɗon ka jokkitagol kumpite men nde wanno holliɗe noon ka hunnorɗe gouverneur ɓe ɓenɗiɗo lontodiri e nde tenere go novembre 2021 tigiri ka bimbi ɗo haray ɗum noon en andintine go ka salle de conférence gouverneur laaɓe woni ko ɓen gouverneur ɓe ɗon ɗiɗo lontodiri ɗum noon en andintine ko lieutenant colonel Tamba Kalas Tolno joɗinoɗo ɗo gilande maray nguulamo ciwla ko kanko woni ko lontiɗo mon no wiye Robert mana colonel Robert Souma on aray ko kanko woni ko ardi gilande maɗo mana région administrative Labion fi ko ɓurini ngeɗoto Tamba Kalas Tolno ɗum ko gouverneur wonnoɗo ɗon
le gouvernement wonno ko wadi kaydiri dibe joporta fi hewtirgol yewto service jidi ha yewto institution ji rumondirdi ka région mi fuddo non jindurundu yewtagol be kaydiji dum non ko fi darugol ko no interconnexion fewndori e holna kadi be wombe nujade ndum muradu e be andinan no don e nder du lewru février on interconnexion don kare woni ko landi non ko itti Mali hallingsan wono non tongi fokintingol o central sengo Mali ko anga lawol keldungol ko douana mu de kon transformateur jidi dum si etama ko 115 tonnes dile transformateur di kanji ko 90 tonnes woni ko di Mali di ponji wondi hakkunde do e Mali wawata jettugol di teddeli do fo fi ko fewti o central garambe wondo yarde no haniri ko holare molanande wonani jamaaji leydi la Guinée di non ko fi wawgol en yaltingol e de newre de wonde ngimu en gannyal la 2 octobre wonno ko fokkintina woncitugol saare nden e de ngasewere hikkinde don kadi wonno ko men fokkintinni e de région administrative labe on fo ha hewte préfecture ji din fo woncitugol ceyede ko dum kadi wonno ko men huwi service régionaux ji wondi labe din ina sattudi hubidagol kono yo monsieur le gouverneur mi halfini on jama labe on e ben lehino jentiti on fino région administrative labe on wonira tintorgal newnanela mi tolna on ga jullere fi lontagol lan de vous passer le témoin de la région administrative de l'Abbé. Boto dun ko gouverneur question dun ko colonel Robert Soumao ne ko diti ko ngol kanyun kadi yolli. En prenant service ce 1er novembre 2021, j'ai la conviction que la mission qui m'est confiée ne sera aboutir sans votre accompagnement, votre soutien. Fuɗɗagol golle ñande go novembre 2021 ɗo miɗo woni e tama wondema ɗe golle ɗe mi alfina wawi waɗirde no haniri noon si tawi on fof on tambitike on ɗowti fondoji CNRD on hara ɗum no jopori mottidirgol jama on heyɗintingol dawla kam ñawdugol ŋakkereji ɗin ka sariya mawɗo fi noon no ɗum ne wara miɗo fonti jungo laabungo fi on fof yo jogongo wonen hunde wotere golliden ɗum noon ko fiye wawne winde hulande CNRD on ɗe noon hulande o CNRD wawata newade so ukkitaki tambiti ɗon ɗum noon ko fiye waw joƴƴingol dawla kelluka gollanay ka jama on teddingol sayji ɗin fi golleji ɗin ɗum koko hana teddinede angal argol golle madu yewagol hooreɓe mum ɓe ɗum yo wontiran e mbawo hono yo préfet ɓe e sous préfet ɓe nabi ha service ji alfinade hingol jama on hiɗon hani tuma kala e sondo o hara on jaɓali ɓamangol goɗɗo e politique hikkiniro yeeso yewtereji ɗi famodirangal hakkunde mon e ɓe ardiɗon men joƴƴinon eɓɓoje fi ko fewti weɓutugol kumpitaɗe hakkunde mon e jama on tippiron none kala ngenari hara kadi on ukkitaki e hajuji cuuɗi ñayirde ɗin hiɗon hani hettanade ƴellitano wona aden ɓe famodirteɓe e sengo an mi foɗiɗo wondema mi rewa e laawi rewete ɗin fof fi wattugol hoore an e sokeji jamaji laɓe ɗin fi en fof me yen golli ɗum fi ɓurtugol heɗintingol sembina none no jama o wuuriri noon au service des populations de l'Abbé. Kaju kitagol computer wano hollide no fayin ka hunorde duuɓi capanɗe jeego e tati gilande mare de lerme la Guinée Sinthia ɗum heɗintinama e nde tenere ɗo go novembre 2021 ka tufonde kanma ko alfamolaɓe ɗo no wano no wowi noon ko ka kaŋila suma tal wonno ko mottodira ɗum noon tawdone ɗum hore ɓen ka dina e ka dawla luttano ka ɗum noon reporter jo amen on ceerno Sérif Soirede. En prenant service ce 1er novembre 2020 fikandintingol l'armée guinéen ko daña ko ñande go novembre 1958 tawata wonno ko be nodditi daditi daribe hewtirnobe hella France fiyo leydi France ndu hetti hoore mum wonno ko noddita kabe yata adadu temedde jeddo e cappande tato e jeddo tawata e der ben officier ben hari ko be cappande njowo e buri temedde jeego daditi darien bawto be hiwrade daditi daribe hewtirnobe on nokku colonel Tamba Kalash Tolno ardibe deuxième région militaire on be holli c'est avec honneur que l'armée en particulier et la population guinéenne en général ko e hoore welewel woni ko daiti darien e jamaji ɗin fof ko nder leydi la Guinée jaɓɓori ko daiti darien ƴetti ko ngulama e nde alatire 2 septembre yawtuɗo tawata ko faggitani ɗum comité national du rassemblement et du développement CNRD tawata ko ardi ɓen colonel Mamadi Doumbouya ɓe inde daiti darien fof e inde amin tigui min ƴetti fondo wallitagol colonel Mamadi Doumbouya e gouvernement mo ardi on fiyeɓe wawa waɗugol golleji maɓɓe ɗin miɗo torani on feeto deƴugo gouvernement dans l'accomplissement de leur noble et exemptante mission. Joyeux anniversaire. Kabe tawda engal tintidal gouverneur Kesso Sare Labenden wonno ko be weltori ko daditi darien yetti lamungu ñande 2 septembre yawtudo colonel Robert Souma. Le 1er novembre 1958, 1er novembre 2020, 63 années sont écoulées. Go novembre 1958, go novembre 2021, duuɓi cappande jeego e tati waɗi ittide l'armée men Sinthia. Tippude noon e taarika mo andan ɗon hoore mum ko fewti leydi men di la Guinée CNRD
CNRD on waywa si tawi ɓe nani ɗum ɓe ƴettude eɓɓoje hanuɗe ɗen fino sortoɗen e nde ŋakkere ɗo firawnagol konguɗi an ɗin e nde ñalande nde larme men ɗen tawta heeɓi duuɓi 53 mi toroto onon tawdaɓe ɗo ɓen fof ye woni hunde wotere mi anditana e ɗo larme men ɗen worin ha hewti e colonel Mamadi Doumbouya ɗum ko président CNRD o battane ko wonde wadde welo welo ko motiri e sincugol larme men. Chef de l'État, chef suprême des armées, joyeux anniversaire à toutes et à tous. E mandinay tun tinti dangal wonno ko jofinira nafakaji tawata ko hokki ɗum ko ardiɓe 2e région militaire on. e ugoto an seggo bammun to kadi ara e ton kadi ende tenere ɗo tigi no go novembre 2021 l'armée ɗen heɗintinon toon duuɓi 60 gilande mara ɗe Sinthia ɗon kadi noon ara andintine muran ɗum waɗuno hoore welo welo foto wona seeɗa ka sengo commune ben Mamou ɗum noon ko jamaji ɗi mottodino sengo e mana ko tawde taw ko eɓɓiti ɗum sengo ka maɓɓe toon ko bataillon ngottonomo sengo Mamou gouverneur région on ɗettuno konngol ngol ɗon haray o toriɓe o gollidata ben fou donc tedda paɗe ɓurtugol sembingol wakkilare nde foto wona seeɗa ngeɗoto Ali Badara Camara. C'est l'occasion pour nous, autorités, à tous les niveaux, d'exprimer la fierté. Ko say do joporten dum ko enen ardinabe e banyeji din fof ka region Mamoun do dum non ko fi hollugol jamaaji din ino hitti e men ko tawdade e de larme lagine dum non ko larme wonde sokeje jamaaw duubi 63 wonande kala andudo tarika larme men den anda hiden hani ka weltoden dum non sen jetti fi artirgol buttungu ha wallitagol de ya leydi de hetta hoore majje tuma kala holla buttungu ngakki hiden andi larme den tawdete don tawde non larme den joporay sariyaji den fi artirgol buttungu dum no wadi ha tuma kala de ya leydi hedditide huwi faabo men en nototo mi joporay ngo welo welo do fitoragol be nyokondo be am jogitibe jogaji gollirgol e hoore nondal hikkina nafoore leydi men di yeso Preuve de patriotisme. Kumpite GPPFM kode nendi jente. siwi ka feto yewta fi fawtere fay non ko fiuti kanyum tedda paden tippudere ko be dintineno dum ko hande tigire nde tenere go novembre 2021 he mana duubi cappande jeego tati gilande malarme den Sinthia ko batti wulure e ben tedda pade be woni ko naba latereti e mana fiyobe photo ko biti dum non re ko ardi do transition dum ko colonel Mamadi Doumbouya fi ko burini Boubacar Garki Diallo yotido Mamadi Doumbouya do no tawigo wondema ko CNRD on ciwli laamu ngon no ay wasi sembini tamaw e fe jamaaji din ko du wacce autori daditi darien wattango yila e golleji mabbe din wuringa kongudi makko don o foduno wondema o nartay none no daditi darien woni gollirde non wurin hayimo ebbi hewtingo saria fe ko fewti military ya gangal kander leydi men gouvernement on sengo mabbe be walla en heben jawle hanude fino dul latora ko woni tun o folluro Alpha Condé torino daditi dari ben fo gollirgol moƴƴa fondo yagal be sifo kadi ko honno de jawle de larme den fewtina wona e gollirede wandintinni fayin be tedda padeebe be garadi mun towa si tawi be jogita kano haniri non wona ko be yeddi hoorebe mabbe ben kam yetti do non kongongol fi yewtugol larme lagine den fo on newnanay la mendi tanado wobbe ben wono colonel Fakemo Wulari adjudant chef Fara e kala mo milintali do mi do andi tani kadi ben soribe nababe ka sera keri men wono sergent jo Alexis Polomu non ko sengo nyafu ha hewte Zakaria Diallo soldat deuxième classe sengo Kanja Fara hino watti mun kadi Amadou Diane e Seydou Bassouma e kala mo nanali inde mun do ndero sous-préfecture Gongoré o jema aswe no wedde alati capande tete octobre 2021 ko fure dum ko juube dido marbe hakkunde duubi nogay e duubi sappo e tati wi kompitangal woni ko yita e nder suudu no ye foyer de jeunes fi ko ɓuri ngel to maire commune rural Gongoré on ko Amadou Julde Petit maire commune rurale Gongoré ko fewndo 1h36 deb centre de santé on noddila o wi ɓe addi ɗon ɓe jiwɓe ɗiɗo kono ko faatiɓe après mi immori ɗon ɓe directement mi ari ka laɓtani mi daari mi tawi effectivement jiwɓe ɓenno ɗon koye ɓe waali ka tan koye ka laɓtani ɗon kono ɓe fof ɓe feƴƴini fayda tigi tigi men faamali ko on ɗum waɗi ɓamen daari ko mi yi e kene ko mi yaali nokku kaɓe barmi mi yaali hay trace hay
hunde e ɓandu maɓɓe ɗum kaɓe wonno ɗon ko ka foyer de jeune ɓe wonno bureau on ɗon matela hari no toon ɓe gon matela ko nawi moton toon ɗon meɗen gowde foyer de jeune on mason ɓe wonnoɓe gollude ɓen tawi ko toon ɓe walata ɓe on ɗoɗo noon ɓe hooti ɓen jiwɓe noon ɓe ari ɓe wi wo ɓe faala fowtade ɗon seeɗa si ɓe yalta ɓe ama ɓe waali ɗon non après ɓa neeɗi ɓe yaltaɗi ɓe daaroyi ɓe tawi ɓe waali deƴƴi ɓe noddi notaki ɓe futti ɓe sikki wondema ko faɗɗaɓe ɓe addi ɓe kalabtani ɓaɓe hewtiniɓe kalabtani docteur o wi ɓe awo ɓeɗo ene ɓe timmi mais hawrodirno e gaz hari no nder toon mi anda siko gaz moteur o ma ko honɗum e gaz mais gaz haaɗuɗo noon mi anda siko walti ko curti échappement moteur o naati toon ma ko hontum ɓe fof maɓɓe koye hoɗo woto no wiye hoore weenu ko ɗon ɓe jeeya oya no wiye mariama ndioum marɗo a duuɓi no ga e joyi ɗimmon no wiye ceerno aissata sidibe ne susata wattinde ɓe yarali ɓe ndaara ɓe waɗa constat o siwri ɗon e yara sengo lowla nokkure computa onde makko suka wiyeteɗo Sekou Pascal mo duuɓi 24 woni ko warti ɗum noon haray koyo jamma juma no wedde asewe yewtoɗo ɗo yo carte wiyeteɗo Tengue Mo 2 kakomin ben toon tigiri e wi noon haray soy wona ɗum hollede ondema Sekou Pascal ko wartani ko tawde ray himo gunira wondema gorgu makko ngun timma fi ko ɓuri ni Alpha Boka Diallo hewtiɗo o suka wiyeteɗo Sekou Loi marɗo duuɓi walla nogay ko fawi woni ko warti e nder o jamma juma no wetude asewe ka carte Tengue Mo 1 ɗum ko ka nder commune urbaine Lula fure makko wonno ko hiya no wengi e leggal tawata ko ɓoggol woni ko wengitori e wi kaw makko Olivier Soumaro baɗirawo makko on hari no hatti gorgu mum ngu ɓawɗen ɗo dama o sifeedi ko nguri ɗo o baɗirawo wartiɗo hari mo hatti gorgu makko ndeno anare noon woni ko neeɓi e makko ɗum waɗi ha sombo hari wala ɓattade hay goto mo woni tun sera hay ka lekkol hari ko non woniri kanko e goro e makko ɓen o ɓattotanoko ɓe omo yiya o wari mo deƴƴi koma sa ɗaɓɓirimo haala siɗum newo hari weeɓa ko goɗɗo hiyatamo himo yaa e goɗɗo fi yewtudugol e makko hala ɗum koye makko immori a yiyata kanko e goto hiɓe yewta kono hadi so falama fimude so yi lam min kawo makko o torotono lam buuɗi wano wulure fi ko soda cigarette min e miijo an ko tawata ko himo hatti gorgu makko hunde soñjude mo fota ka wonki makko waɗi ha si o warti holli Olivier Soumawro Mariam Kondé tawata ko miñan o suka wartiɗo wiyeteɗo Sekou Loi on ko jangowo ka suudu sappo ɓuru kanko sifi e ɗi ko ngudi ɗo koto an Sekou Loi o arno ka suudu e nde jumare jamma telen ka gueƴe o tappi bafalngal ka suudu o wi yo mi waɗa mo ñiiri mi waɗani mo ñiiri ka asetiwal mi jonnidimo e ndiyam on sey mi wombi bafalngal kanko kadi o yehi o naati ka chambre makko no ganɗinilam fota kami yetete bimbiɗo woni ko warti holli Mariam Kondé awto taskande ƴeltanimi fi cellal e ɓe ka hiware fure o suka wiyeteɗo Sekou Loi wonno ko jonnita ɓe guure munden fi wattingol mo ko fewtere ñawore ɗum ko ɗi jammaji tumiraɗe faggitanagol huuɓingol e mana taw ciwlagol ado huuɓinde ladial Elhadj Abdourahmane Diallo noditeɓe Elhadj Doura e ngal ɗo haray ko neo daabiji mo Koubiya woni ko noon daka yesso leggal ɗum noon ko ene tenere tigirgo novembre 2021 wuuri Diallo ko kanko woni ko tumira wondema do himo tawɗa e ɓe faggitaniɓe ciwlagol Elhadj Doura Diallo ado noon haray do ɗum mana nder koɓe jogaɗon ko yo ladial maɓɓe huuɓo Sadou Bella Bari andintinen taw wuuri Diallo ɓayti ko fiyon wonde yewtude himo kasa ka suudu kasitirndu Sengo Conakry ɗum ko binde hitande 2018 himo jokkira fi ko fewti sowmodugol ciwlo ha waɗu hoore yaltita e mum fewtina ɗum Elhadj Doura ɓe tawta feƴƴinno e ndu lewru marasi 2018 Sengo Mafereya e nder juuɗe ciwliɓeɓe ɓen tigi ka leggal ɗon noon on gaynakojo mo tawata ko aranum mundu ni hewtirgol Sengo Conakry bogitino ɗen toñe fawade e hoore makko ko woni tun o andintino o yiidi e toñirade wonugol hoore e binde ciwlagol Elhadj Doura ɗum ko Elhadj Mamadou Diallo e nder ka few wonir Kunkubiya o sifi ko ñande gore mi yewtiri e kunka few mi salmini Gérant Dion e tawde noon Elhadj Mamadou no takko ɗon o noddimi fiyo mi ɗaɓɓanoymo suji komi arti o kilam mbuuɗi gulu 35 mbuuɗi lagine o ƴetti ɗon kadi numéro am o balɗe seeɗa ɓawto ɗum o nodditimmi mi wimo min gommiɗo ka golle o kupi appel on ko ɓawto ɗum woni ko daditi dariɓe nanguimmi ɓe humpitimi wondema miɗo yewtudude e goɗɗo mo ɓe woni ɗaɓɓitude ɓe hollimi kañum mboɗo Elhadj Mamadou Diallo momi anditi ɗon e ɗon daditi dari en torilan ɗon yomi walluɓe ɓe yitamo mi wi ɓe ɗum wawata wonde tippude ko tawata kon mi anda konto Elhadj Mamadou Dakori gendarme ɓen noon lettanno ɓe nawri mi wurin Sengo Gawal ɓay min hewti Gawal ɓe wi ɓe feƴƴinaylan Conakry min ni wata ɓe waɗu ɗum ko tawde mi anda goto Conakry haray ko wano ni woni ko mi rewna ha mi hewtiri Sengo Conakry ɗo se wawi noon hoolade wonɓe dartanade Elhadj Doura ɓe tawtano persanti ɓen Gabriel Faya Kamano ko gaynakojo woni ko walliti kañum Elhadj Mamadou Diallo ha o iwri Koubiya ɗon o hammiri guine
Guinée Bissau hunde non de tawata bugitino kanyu Elas Mamadou Diallo ka wannintini wondema ko jibinande leydi Guinée Bissau wallitimu ha o yiwi lagine ko woni tun wonko kubiya woni ko daki ka wannintini wondema on gayna kojo humpitaki ma o faltaki ko humondiri e ciwlagol Elas Dura e sengo mabbe dum ko dartantobe to nyabbe Maître Abou Camara wiuno do wana fi gayna kojo on sodi zuji e ley yamirore Elas Mamadou Diallo wana du wattamo bondo e mandinay non kabe nyokondo be ambe media Guinée wengayno ngal kumpital do hari goddo e to nyabbe no hewtinira kadi ka leggal fiyo hede kumpita GPPFM ko de nendi jente kakawto men sengo Ethiopia no liɗe no ɓereɓe Tigre no wasi tawi doarayi ɓe jokkito to ɓugol dole o région wiyete ɗo am hara en gandintine wondema tippirogo no jokkide nde saare ɗum noon haray nden saare ɗon tigiri e kawte mum rebel ɓe Tigre ɓen ɓe natuno ɗum ko nden nokkure ɗon ko yata dow haray jamaji temeɗɗi ɗon no ɗon e wi kumpital ngal yasewe kono haray ko murandu no fewde ɗon nini dow ley no wuli dow ƴawta ko fotona seeɗa e nden tuɗɗere ɗon ka jannaniri ko délégation ji ɗum ko pays ji immorɗi e nder mana peeji e mana leyɗe temedere capanɗe jeenayi e jeɗɗi woni ko tawda e fokkintingol ɗum ko COP 26 sengo Écosse to ɗum en andintine no wondema ray ngal tummodiral ɗo no hittina fimo fotawna seeɗa bayi guelandema ray o COP 20 feƴƴuno sengo Paris e nde hitande 2015 ray sir ɗum ɗo waɗali murandu noon e ngal ɗo kadi ko fi do ko humiti e hundare ndi woni ko yewtete e nder ko yata jonte ɗiɗi e wi kumpital ngal bolondaji Fouta ko nome yoɓanino kaɓomo sinji ko Mamadou Saliou Balde mi weltani ko ngal kay ko ɗon en sajero jiɗi wassalam.